কিছু নারী কত বোকা দেখেন। নারী জানে যে পৃথিবীর ইতিহাসে কখনো কোনো নারী পুরুষকে ঠকিয়ে জিততে পারে নাই। আসলে যারা মানুষকে ঠকায় তারা সাময়িক জিতলেও তারা আসলে জিতে নাই, তারা আসলে হেরে গিয়েছে। ঠিক কিনা বলেন? মাথায় রাখবেন, আপনি যাকে আঘাত দিচ্ছেন, যাকে আপনি ঠকাচ্ছেন, আসলে তাকে আপনি ঠকাচ্ছেন না, বরং তাকে ঠকাবার নাম করে আপনি নিজেই প্রত্যেক দিন ঠকতেছেন। ঠিক কিনা বলেন? আল্লামা ইকবাল খুব সুন্দর করে লিখেছেন, ধোকা চাহে जो भी दे दर्द हमेशा एक जैसा ही होता है। अगर कोई खामोश रहे तो ये मत समझना कि उसे तकलीफ नहीं होती। अगर कोई खामोश रहे तो ये मत समझना कि उसे तकलीफ नहीं होती। खामोश रहने वालों का दिल भी बहुत ज्यादा टूटता है। अल्लाह सब कुछ सुनता है चाहे कोई कुछ भी ना बोले। अल्लाह सब कुछ सुनता है चाहे कोई कुछ भी ना बोले। इंसाफ जरूर आता है अगरचे वक्त थोड़ा सा देर होता है। और मेरे दोस्त, अगर किसी को धोखा देते हो तो बद्दुआ से जरूर डरना। अगर किसी को धोखा देते हो तो बद्दुआ से जरूर डरना, क्योंकि बद्दुआ वो तीर है जो सीधा अर्श तक जाता है, फिर वो लौटता है मगर खाली हाथ कभी नहीं लौटता। অতএব যখন কাউকে ধোকা দিচ্ছেন, মাথায় রাখবেন আজকে ঠকাচ্ছেন, আগামীতে আপনাকে কেউ না কেউ এমন ভাবে ঠকাবে আপনার পুরো জীবনটাই ধূলিসাৎ হয়ে যেতে পারে। ঠিক কিনা বলেন? আল্লাহ প্রত্যেকটা নারীকে বোঝার তৌফিক দান করুক। সবাই আমিন।